बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि ज़मीन की पीएच क्या चीज़ है, यानी ज़मीनी तामल जो है कितनी पीएच बेहतर होती है। इसको हमारी आपको ये तो मालूम है कि हमारी अक्सर ज़मीनों की पीएच ज़्यादा है, तो इसको काम कैसे करना है, तो इस हवाले से पीएच के हवाले से कुछ मालूमात दी जाती हैं। ये पीएच मीटर खरीद लेने से नहीं पता चल जाता कि भी चलो जी पीएच मीटर से पता चला कि इसकी पीएच इतनी है तो बात अब ठीक हो गया काम। ऐसे नहीं है, ये पीएच में तब्दीली पैदा करना जो है ना बहुत लेबोरियस काम है। पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि पीएच जो है ना, हाइड्रोजन आयन जो है ना, इसकी मिकदार का नाम आप इसको पीएच कह सकते हैं। तो पीएच ज्यादा यानी कि जो हाइड्रोजन आयन की मिकदार जमीन सॉइल सॉल्यूशन के अंदर जो है ना, ये हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा हो ना तो वो पीएच कम हो जाती है, तेजाबी जमीनें होती हैं। तो अगर हाइड्रोजन आयन की मिकदार जो है ना ये कम हो, हाइड्रोक्साइड की मिकदार बढ़ते जाए तो वो असासी जमीनें होती हैं, अल्केलाइन उनकी उसकी पीएच होती है वो 7 से ऊपर होती है। तो आप ये समझें कि जमीनी पीएच जो है ना ये जमीन की सेहत का मेयार है, क्योंकि ये होते तो नमकियात ही हैं। इन नमकियात जमीनी नमकियात जमीन में फाजल नमकियात की वजह से ना खुराकी अज्जा की दस्तयाबी का अमल जो है ना वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है, क्योंकि वो अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते पौधे से हाई पीएच के ऊपर। तो आप समझे कि पैदावार का कंट्रोलर जो है ना वो जमीन की पीएच है। एक इसकी जाहिर सी एक सिंपल पहचान है। तो पीएच की जो जिसके कम हो तो उसको जमीन उसको समझा जाता है कि ठंडी जमीन है, तेजाबी जमीन है। तेजाबी तो मुराद ये सात को भी तेजाबी कहा जाता है, साथ में होती तो न्यूट्रल है। मतलब कम पीएच वाली जमीनें जो है ना जो 7 से कम हो उनको ठंडी जमीनें कहा जाता है। तो जिसकी 7 से ज्यादा हो तो उसको गर्म जमीनें। जमीनी बुखार हमारी तो अक्सर जमीनों को बुखार ही चढ़ा हुआ है। तो हमारी बल्कि 99% जो हमारी कल्चरल जो फसलकारी जहाँ पे की जाती है ना वो तो सारी असासी जमीन है। वहाँ पे जो है ना तेजाबी जमीन का तो तस्वर ही नहीं है, सिर्फ पहाड़ी इलाकों में कुछ थोड़ी पॉकेट्स हैं। बाकी जो फाजल नमकियात जो है ना आप इसको समझेंगे ये ऊपर आके ये जमीन का कलराठा पानी इन्होंने पैदा किया हुआ, पीएच हाई की हुई, ये क्या चीज है। आप समझें कि है तो ये खुराकी अज्जा, लेकिन जिन्होंने कहते हैं ना बहुता मिठा कौड़ा हो जाता है, वो एक ही जगह पे एक खास लेयर के ऊपर लो लेयर के अंदर जो है कंसंट्रेट होकर ना ये इन्होंने जो है बहुता मिठा जो है ना उसने कौड़ा किया हुआ जमीन को। अदरवाइज बात तदाबीर ऐसी की जाए इनको जमीन के अंदर यूनिफॉर्मली डिजॉल्व कर दिया जाए तो जमीन ठीक हो जाती है और बहुत ज्यादा पैदावार देने लग जाती है। तो ये तो आपको शायद पहले ही मालूम है कि जो बारिशी पानी है ना इसकी पीएच 3 दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 3.5 4 या 5.6 तक सब यानी कि न्यूट्रल से नीचे ही है। ये तेजाबी पानी होता है। इसी वजह से जब बारिशी पानी होता है जल्दी से भी खुश्क भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये जमीन के पोर स्पेसेस को खोल के जल्दी नीचे चला जाता है। और वतर भी बारिशी पानी का जो है इसी वजह से ही वतर जो है ना वो खुश्क शुमार किया जाता है। रूस और यूरोप के बेशतर ममालिक में जो है ना उनकी जमीनों की पीएच 7 या इससे कम है। तो जबकि हमारे पंजाब के या सिंध के बेशतर इलाकों में आप समझेंगे 7.6 से लेकर 9.5 तक है। 7 न्यूट्रल वाली तो बात ही कोई ना करें। देखें कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट जो है ये इनकी ये ना जमीन के मौसाम बंद कर देते। जमीन के समझने के सांस लेना जो है ना जमीन का वो रुक जाता है। इस वजह से जो है ना जिनकी पीएच हाई होती है वहां पे साल्ट्स के एक्यूमुलेशन की वजह से जो है ना जमीन जो है ना वो पानी भी नहीं पीती, तो वहां पैदावार अच्छी नहीं होती। देखें जिन जमीनों की पीएच 7.5 के करीब है ना वहां तो ऑर्गेनिक मैटर के लेवल जो है ना 6% भी हो ना तो काम चल जाता है। तो लेकिन हमारी अक्सर जमीनों की तो बहुत ज्यादा 8 से ऊपर ही है, 7.25 से लेकर तकरीबन 9 तक जाती है। जब 8 हो तो 8% यानी 1% भी ना हो ना तो काम चल जाता है। जमीन की पीएच जो है ना इसको कम करेंगे तो कम ऑर्गेनिक मैटर से भी हमारा काम चलता जाएगा। अगर जमीन की पीएच 8.5 हो तो हमारी जमीनों में उस वक्त 1.5% यानी 1.5% ऑर्गेनिक मैटर का होना जरूरी है। जमीन की पीएच भी हाई हो और ऑर्गेनिक मैटर भी 0.5 से भी कम हो तो फसलकारी कहाँ होनी है। उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर लेवल जो है ना वो मेंटेन करनी पड़ती है। और जिन जमीनों की पीएच वैसे ही 9 है
تو وہاں تو 2.5% آرگینک میٹر مینٹین کرنا پڑے گا، پھر جا کے زمین سے خوراک جو ہے نا پودے جو ہے نا خوراک لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہمارے جنگلات اور شمالی علاقوں میں تو بالکل نیوٹرل زمینیں پائی جاتی ہیں، ان کی پی ایچ 6.6 یا 7 یا 3 کے راؤنڈ باؤٹ ہے، تو ایسی بہت کم علاقے ہیں، تو اس کا تو یہ تو قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ اصل میں جو جہاں پہ کاشتکاری زیادہ ہوتی ہے نا وہ علاقے سارے کے سارے اساسی ہیں۔ باقی رہا کہ جن زمینوں کی پی ایچ 7.4 سے لے کر 7.8 کے راؤنڈ باؤٹ ہے نا، تو ان کو معمولی اساسی قرار دیا جائے۔ یہ دریاؤں اور نہروں کے ساتھ ساتھ جو زمینیں ہوتی ہیں نا یہ اچھی زمینیں شمار کی جاتی ہیں، تو ان میں تو ہر قسم کی فصل کاری ٹھیک ہوتی ہے اور جو بھی ہم خوراک ڈالتے ہیں اچھی طرح لگ جاتی ہے، کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتا۔ لیکن 7.9 سے لے کر 8.4 تک اگر پی ایچ ہو نا، اگر اس کے درمیان دیکھیں انالیسس کرواتے رہتے ہیں آپ اپنی دیکھیں کہ پی ایچ کتنی ہے، اگر 7.9 سے لے کر 8.4 کے درمیان ہے تو یہ زمین اساسی ہے، حد سے زیادہ نہیں، یہ درمیانی اساسی ہے۔ یہاں یہ ان علاقوں میں جہاں نہری پانی کی قلت ہے، زیادہ تر ٹیوب ویل ہی چلتا ہے، ٹیوب ویل سے ہی کام چلتا ہے، نہری پانی ذرا کم لگتا ہے۔ اور جن زمینوں کی پی ایچ 8.5 سے لے کر 9 یا سے بھی اوپر ہے، وہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کھاری پانی لگتا ہے۔ یہ جس طرح ہمارے بہاول نگر سائڈ میں، فقیر والی سائڈ میں، فورٹ آباد اور فیصل آباد کے گرد و نواح میں بھی یہی صورتحال ہے۔ سندھ میں بھی بے شمار ایسے ہیں جہاں 8.5 سے لے کر 9 کے درمیان اور ٹیوب ویل ہی چلتا ہے، نہری پانی نہیں ہے جہاں پہ، تو وہ صورتحال جو ہے بہت خراب ہوتی ہے، وہاں پہ تو فصل کاری جو ہے ہوتی بھی بہت مشکل ہے۔ تو زمینی تعامل کو کم کرنے کے حوالے سے میری بات سنیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں لیکچر دوں گا کہ زمینی تعامل کو کیسے کم کرنا ہے، تیزابی کھادیں استعمال کرنے ہیں، نامیاتی مادہ جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے اس طرح وہ جو نئے آبار آئے ہوئے ہیں ڈالنے کے لیے، سخت جان فصلیں کاشت کریں، کلر گھاس ہے، ہاں جی، جو چکندر ہے یا پالک کا رایا سفیدہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں لگا کے، کلر گھاس لگا کے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کی بحالی کی طرف جو ہے نا توجہ، آرگینک میٹر ایڈ کرنے والی جتنی بھی چیزیں، بلکہ آپ اگر کوشش کرتے ہیں نا تو کوشش کے بعد اس میں آپ کینچوے چھوڑ کے دیکھیں گے، کینچوے لا کے، کینچوے یہ نہیں عام کینچوے نہیں، یہ جو ارتھ ورم جو ہے نا یہ لا کے چھوڑیں گے، جن زمینوں میں یہ پھیل جاتے ہیں نا آپ یہ سمجھیں کہ وہ زمینیں ٹھیک ہے، پی ایچ اس کی جتنی بھی ہے، یہ پی ایچ کے انڈیکیٹر ہیں، 7.5 کے راؤنڈ اباؤٹ پی ایچ ہو جائے نا تو پھر یہ بہت وافر ہو جاتے ہیں، 7.5 پونے 8 تک بھی جو ہے نا کینچوے یہ زمین کے اندر چل جاتے ہیں۔ جب کینچوا ہی نا زمین کو کھائے تو وہ زمین جو ہے نا فٹ نہیں ہے، اس میں اس کی پی ایچ جو ہے نا وہ ہائی ہوتی ہے۔